Hi everyone, maayong buntag, maayong gabi sa tanan. Sa karon nga adlaw, magabasa ako diri sa Mateo 5:43 hangtod sa 48. Mahitungod kini sa paghigugma sa atong mga kaaway. Pero si Jesus nagaingon diri sa 43, nakadungog ka sa giingon, higugmaa ang imong silingan, og kalaguti ang imong kaaway. Apan, sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang nasuko kaninyo. Maayo kamo sa nagdaot kanimo. Og iampo ninyo ang mga tawo nga nagpasipala kanimo. Mao na ang giingon ni Jesus. 45, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya nagahimo sa adlaw nang mudanag sa mga dautan og sa mga maayo, og nagpadala og ulan sa matarong og sa mga dili matarong. Sa 46, kay kun mahigugma kamo kanila nga nahigugma sa inyo, unsay ganti nga inyong madawat? Dili ba ang publikanhon nagabuhat usab sama ni ana? Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga igsuon, unsa ang imong gibuhat nga labaw pa sa uban? Dili ba bisan ang mga publikanhon magbuhat usab niini? Sa 48, kinahanglan perpekto ka, kay ang imong amahan nga atua sa langit ay perpekto. Diha sa 48, gitranslate ni nako, kay sa English version King James, gaingon dere, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Sa diri nga translation diri sa Cebuano, kinahanglan mahigpit kamo, ingon nga higpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Higpit murag gi tight unsa man gi tight sa tawag ani kanang gihigot ba, di ba? Sa usahay maghigot ta, higpito na to. Ang translation diri sa English perfect, but diri sa Cebuano is higpit. Murag wala ma-match diri sa King James. So mao ni ang akong gi-translate diri, kay sa King James gaingon diri, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So gi-translate nako, kinahanglan perpekto ka, kay ang imong amahan nga atua sa langit ay perpekto. So mao na siya. So there's slight difference, but usahay different translation, different interpretation. So I'm not saying that they are wrong, but I was just looking in Matthew na murag na match little bit perfect. So maghinaot ko na mga dili ni mag-create confusion, no? Okay. That's all for today, and thank you for your time.
God bless us. Bye.